ৰাতিপুৱা চাওক না বিচনাত আছিলোঁ আৰু আঁঠুৱাটো কি কৰাই নাই তাৰ আগতে চাওক দাদাই কিমান ধুনীয়াকৈ ৰং লগাই কিনে গুচি গ'ল কি কম আৰু চাওক মোৰ ছোৱালীজনী আৰু মোক হাতখন চাইছে না কি অৱস্থা আৰু ল'ৰাটোক যেনিবা দিয়া নাই সৰু হয় সেইকাৰণে আৰু কি অৱস্থা কৰি দিলে চাওক না মনে তুমি কইস না কক লাগে লাভ নাই এয়া হৈছে আমাৰ আইতা আগত আইতাৰ লগত বহুত ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ আৰু এয়া চাওক এতিয়া বুঢ়ীও হৈ গ'ল সময়ৰ লগত সকলো এনেকুৱাই হৈ যায় হয় না আমিও হৈ যাম এদিন চাগে যদি বাচি থাকোঁ চাওক দাদাক ৰং লগাবৰ কাৰণে আহিছে আৰু খুৰীহঁতে লুকাই লৈছে তাৰপিছত এতিয়া খুৰীয়ে মোৰ ল'ৰাটোক লৈ কিনে অলপ ফুৰি আছে তাৰপিছত এতিয়া আমি হোলী খেলিব যাম চল কেনেকা মানসি দেখলাম রে আৰু এইপিনে চাব পাৰে আইতা বুঢ়ী হ'ব পাৰে কিন্তু চাওক তাৰ চখ কিমান মানে ইমান ফূৰ্তিলা হয় চাওক আমাৰ লগত ডান্স কৰি আছে তাৰ লগতে চাওক দাদা আহি কিনে ৰং লগাই দিলে দাদা কয় আজি লাষ্ট আইতা প্ৰণাম কৰিছোঁ আৰু সেনেকৈ এতিয়া দাদাহঁতে যাব ওলাইছে ৰেষ্টুৰেণ্টত কিন্তু মই যোৱা নাই যিহেতু বাচ্ছাটো সৰু ন সেইকাৰণে যিমান ভণ্টি আছে চবে যাবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ গৈছে সিহঁতে যাব বাৰু এয়া চাওক আৰু মই নাযাওঁ সিহঁতে বাইক দি যাব চবে ৰৈ আছে দাদাৰ কাৰণে আৰু এনেকৈ আৰু হোলী খেলিলোঁ তাৰপিছত আবেলি সময়ত সিহঁতে ৰেষ্টুৰেণ্টত যাব খাবৰ কাৰণে মোৰ কাৰণেও লৈ আহিব আপোনালোককো দেখুৱাম कौन सी रेस्टोरेंट में जाओगी बताओ हाँ पूजा रेस्टोरेंट और क्या क्या खाओगी मेरे लिए लेके आना ठीक है ओके दीदी ओके तुम चिंता मत करो सब लेके आएंगे ঠিক করে লোক और আপি সা রং লাগাইছে দিল মাউটা মুছি দিবে না সাটারেতে বেমার এ সাটারেতে সবদি লাগছে কুয়াশ না दोनों हेलमेट का धर মাথা দে নালা ওরা অসুবিধা হয় না দেখিস বাই বাই গেল আমার পাপাক সারি গেল এদিকে যাব চলো तो सभी के उस रास्ते से टाटा 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 ये पापा था चला गया ना मामा मामा रेस्टोरेंट चलेगी ना हमारे लिए कुछ लेके आएगी ना पापा itu momo nih kita itu udah momo देखो मामा जी बुला रही है देख कैसे जा रहा है नींद नहीं बिल्कुल भी आँख में नींद नहीं इसका আইয়া देखो এই এবার লাস্ট কিন্তু হ্যাঁ এবার লাস্ট হ্যাঁ ও উপরে দেখো না করছে না বড় जाओ तुम उधर ही सो जाओ मामा के বাই पास বাই দিদি বাই বাই बाय बाय বাই বাই
बाय 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 दे बाबा ओ वाह दे ले लो जान दे हमारा माँ तो बाबू धो तो माँ माँ जल्दी है ना बाबू धो ना थोड़िक ना नजर दिस तो सस्ता अभी देखो हम लोग शूट करेंगे वीडियो शूट जल्दी से आ जाओ जानमणि কি ছাবি হারিয়েছে কবাসে জানমণি और पास मेल लगिला আছে तो ये है मेरा जूनू बहना ये मेरी गलती नहीं है भाई मुझे माफ करो दिखाओ फेस दिखाओ होली मुझे वीडियो को रखना का समय एक ही सुना हो एक दिन हैप्पी होली की सुन चश खत्म ये देखो দেখ তেতিয়া এতিয়া এতিয়া এটা কথা কওঁ तो देखिए तो भोए लगी बस रे हाँ ये हम माँ बेटा और इधर देखो घसाई पिसाई हो रही है वो देखो उसको कलर पूरा खिस रही है इसका ভাল করে দাও হ্যাপি দিওয়ালি মুখখান দেখো তো মাথা না মাথা না सो वीडियो तो बनाओ ले आता फोटो उठी जा मोय अब खेला बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि दीदी आ गई है नहीं बोरिंग बोरिंग लग रहा था चलो अभी खेलेंगे होली ची ची नानी चीर चीर ची मन का देख लो तो मोबाइल भेट रहा है तो मोबाइल तो दुकान कौन है जगह भाई कौन है भाई भगवान ये तो वायरल हो जाएगा है ना बाबा ठोट गिलेगा तो ठोट गिलेगा